فاتحة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبدعي التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدوري صاحب الوقار والسكينة المكنون بيت المدينة العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب العالمين وخاتم النبيين ورحمة العالمين أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين سيدنا الإمام الأسير الخاتم من السجلين المكتوم بأس الغريب مذهب العجائب نذر الغرائب مفرق الكتائب أسد الله الخالق خالقنا كل غالب مولانا علي بن أبي طالب اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واهدر من خذله واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال تعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك من يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فبشر عباد الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك هداهم الله وأولئك هم المفلحون. الحمدللہ سورہ زمر کی 10 آیات ابتدائی اس میں پہلی آیت پر بحث چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کتاب اپنے درمیان میں رکھی ہے کہ اس نے خود تعریف فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے، قرآن ہے، وہ پروردگار جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. عزیز یعنی خالق اور حکیم یعنی حکمت والا. پھر فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کی طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو حق
کے ساتھ آئی ہے، بالحق پہ حق کے ساتھ آئی ہے۔ وَاعْبُدِ اللَّهَ، اور جب ایسی کتاب آپ کو ملی ہے تو آپ اللہ کی عبادت کریں، مخلصا لہ الدین، اور دین کے لیے خالص بن جائیں، دین کے لیے ایک دم مخلص رہیں، دین میں کہیں سے بھی کوئی ملاوٹ نہ آنے پائے، شریعت میں کہیں سے بھی کوئی ملاوٹ نہ آنے پائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو اتنا چاہتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، لیکن محبت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو محبت اپنی جگہ پر ہے، چاہت اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو آپ پر حکم نازل ہو وہ حکم آپ کو پہنچانا ہے، اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے کچھ پہنچایا ہی نہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے رسول، جو آپ کے اوپر پہلے نازل ہو چکا ہے، پہلے ہی آپ کو بتایا جا چکا ہے، اس کی آپ تبلیغ کر دیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے کار رسالتی انجام نہیں دیا۔ اور یقیناً آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور جو غدیر کے میدان میں کافر رہ گیا وہ قیامت تک سدھرنے والا نہیں ہے۔ صلوات پہ جہاں بدلا۔ اللہ علیہ الفاظ کی جو بحث ہے اسی کی بررسی ہو رہی ہے۔ یہ قرآن کی اصطلاحات کیا ہیں کیا اور اس کی خوبیاں کیا ہے۔ الحمدللہ بڑے الفاظ آپ کے درمیان سے گزر رہے ہیں قرآن مجید کے۔ آج یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کیا جائے کہ غدیر کے میدان میں رسالت پاک کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول آپ پہنچا دیجیے، لیکن جب اپنی بارگاہ میں بلایا، معراج پر بلایا، اب یہاں لفظ رسول نہیں ہے، یہاں پر ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پاک منزہ ہے وہ ذات، اپنی تعریف کر رہا ہے، پاک منزہ ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو بلندی کی طرف لے گیا، اپنے رسول کو صلوات و جہاں پڑھ رہا۔ اب یہاں پر لفظ عبد کی تھوڑا سا اور وضاحت کر دی جائے۔ پروردگارہ انہوں نے اپنے حبیب کے لیے قرآن مجید میں بہت اچھے اچھے جملے رکھے ہیں۔ کبھی اپنے حبیب کو تو نے طٰہٰ فرمایا، کبھی یاسین فرمایا، کبھی بشیر فرمایا، کبھی نذیر فرمایا، کبھی حاضر فرمایا، کبھی طاہر فرمایا، کبھی قلب فرمایا، کبھی حسین فرمایا، کبھی نصیر فرمایا، کبھی لطیف فرمایا، کبھی تو نے منذر فرمایا، کبھی اطہر فرمایا، کبھی منور فرمایا، کبھی مطہر فرمایا، کبھی مطہر فرمایا، کبھی حبیب فرمایا، کبھی خلیل فرمایا۔ صلوات اللہ فرمایا۔ لیکن یہاں پر آخر وجہ کیا ہے کہ بے عبد ہی، میں اپنے بندے کو لے کے جا رہا ہوں، ورنہ اتنے القابات ہیں، اتنے تمجیدات ہیں۔ رسول اکرم کو رؤوف بھی فرمایا ہے، کریم بھی فرمایا ہے، رحیم بھی فرمایا ہے، رحمت سے بھی تشبیہ دیا ہے کہ میں نے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، لیکن یہاں پر عبد فرما رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ معراج کے معاملے میں، بلندی کے معاملے میں بے رسول ہی کہہ دیتا، بے نبی ہی کہہ دیتا، بے حبیب ہی کہہ دیتا، بے عبد ہی کیوں کہہ رہا ہے؟ ہو سکتا ہے جواب ملے نادان تجھے خبر نہیں ہے، معراج کا سلسلہ صرف رسول تک نہیں ہے، کیونکہ آگے اور بڑھے گا۔ معراج پر بہت سے لوگوں کو جانا ہے، بہت سے لوگوں کو بلندی کی طرف جانا ہے،
परवरदिगार कैसे जाना है? तो जवाब मिलेगा कि तुम्हें खबर नहीं है कि रिसालत पाक जब मेराज पर गए तो वहां से जो तोहफा लेके आए उसमें एक तोहफा नमाज का भी है। अस्सलातो मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है कि जो भी नमाज पढ़ेगा सजदा में जाएगा यकीनन उसको मेराज तक पहुंचना है, बुलंदी तक पहुंचना है। अगर कोई रसूल ही कह देता तो मेराज मुख्तस हो जाते रसूल से, अगर कोई नबी ही कह देता तो मेराज मखसूस हो जाती उसके नबी से, कोई हबीब ही कह देता तो मेराज मखसूस हो जाती हबीब से। लेकिन वे अब ही कह के बताया आज तो रसूल मेराज पर आए हैं, अगर तुमको मेराज पर जाना है सजदे करते जाना मेराज पर पहुंचते चले जाना, इबादत करते जाना मेराज पर पहुंचते चले जाना। कि जैसे जैसे तुम इबादत करते जाओगे तुमको अल्लाह ताला मेराज अता करता चला जाएगा, तुम मेराज की मंदिर में पहुंच जाओगे। क्योंकि नमाज भी जहां से आई है फिर वहीं तक पहुंचाना। और बड़े दिमाग से जब हम पढ़ेंगे, बड़े तवज्जो से पढ़ेंगे तो कहा जाता है साहब मेराज की मंदिर पर है, ये तो इबादत के आलम में है, ये तो नमाज के आलम में है। लिहाजा यहाँ पर एक फर्क हो गया। दूसरा फर्क ये कि परवरदिगार तूने खदीर के मैदान में रसूल कहा, हालांकि हर जगह बड़े लतीफ तरीके से पुकारा है और यहाँ तक के तेरे हबीब ने कोई ऐसा काम किया है तो उसको भी निस्बत दे दिया, या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर। यानी अगर रसूल ने कमली ओढ़ ली तो कह दिया कमली वाला रसूल, अगर चादर ओढ़ लिया तो कह दिया चादर वाला रसूल। मुज़म्मिल यानी कमली ओढ़ने वाला, मुद्दस्सिर यानी चादर ओढ़ने वाला। परवरदिगारा और बहुत सी तारीफ है, ये कमली वाला क्यों कह रहा है, ये जो है और तारीफात है, आगे बढ़ के चादर वाला क्यों कह रहा है, कमली वाला कह दिया तो काफी है। हो सकता है अल्लाह ताला जवाब दे कि तुमको खबर नहीं है, अगर सिर्फ कमली वाला कह दिया तो पूरी दुनिया तारीफ करेगी कमली वाला रसूल, क्योंकि कमली उड़ाएंगे तो सिर्फ रसूल नजर आएंगे, लेकिन जब चादर उठाएंगे अली भी नजर आएंगे, हसन भी नजर आएंगे, हुसैन भी नजर आएंगे, ज़हरा भी नजर आएंगे। इसलिए कि पंजतन को भी दिखाना है कि पंजतन है इनके साथ, अली है इनके साथ, हसन है इनके साथ, हुसैन है इनके साथ। अहले बैत का तारुफ कराना है, पंजतन का तारुफ कराना है। लिहाजा यहाँ पर आते ही कह दिया और खदीर के मैदान में या अय्युहर रसूल, रसूल कह के खिताब किया। और ये दुनियावी तौर पर भी है कि मेराज यानी अपने पास बुला रहा है, अल्लाह ताला अपने पास बुला रहा है अपने हबीब को। और यही वजह है कि रिसालत मआब के अलकाबात में एक लक़ब हबीब का भी है। हबीब किसे कहते हैं और खलील किसे कहते हैं? सलवात दे जाए क्योंकि जनाब इब्राहिम का दर्जा खुल्लत का दर्जा था, आपको खलील कहा जाता था, लेकिन रसूलुल्लाह का दर्जा हबीब का दर्जा है। तो खलील का जब तर्जुमा देखा गया लुगत में तो खलील का एक तर्जुमा निकला तालिब और हबीब का एक तर्जुमा निकला मतलूब। तालिब किसे कहते हैं, मतलूब किसे कहते हैं? तालिब कहते हैं कि जहां मोहब्बत एक तरफा हो, यानी उधर से ज्यादा मोहब्बत नहीं इधर से ज्यादा मोहब्बत है। जनाबे इब्राहिम चाहते हैं कि अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत बढ़ती जाए, अल्लाह को ज्यादा मत प्यारा रखो। लिहाजा जहाँ बंदे की चाहत होती है कि मैं अल्लाह को चाहूँ वहाँ खलील कहा जाता है, और जहाँ खुद अल्लाह चाहता है कि मैं अपने बंदे को चाहूँ उसे हबीब कहा जाता है। तो यहाँ पर हबीब कहा गया है, उनको खलील कहा गया। लिहाजा जनाब इब्राहिम क्योंकि दोस्ती बढ़ाना चाह रहे थे, चाहत बढ़ाना चाह रहे थे, लिहाजा कुरान मजीद में अल्लाह ताला से इल्तिजा किया, रब पे अरनी कैफा तो इल्मौन, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे दिखा दे कि तू कैसे मुर्दों को जिंदा करता है। जवाब मिला अवलम तो में या इब्राहिम, ऐ इब्राहिम क्या तू ईमान लाए हो? इब्राहिम ने कहा
भला ईमान तो लाया हूँ, ले यत्मइन्ना क़ल्बी, ऐसा कर दे ताकि हमारे इत्मीनान में और इजाफा हो जाए, मेरे दिल को इत्मीनान हो जाए। तो वो इब्राहिम का मामला है जो ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला उनको अपनी निशानियों को दिखा दे, अपनी खास बातों को दिखा दे। तो जो तमन्ना करे कि अल्लाह अपनी निशानी को दिखा दे उसे इब्राहिम कहा जाता है, और अल्लाह खुद तमन्ना करे कि अपने हबीब को मेराज को बुला करके मैं निशानियों को दिखा दूं, उसे हबीब कहा जाता है। लिहाजा फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। ऐ मेरे हबीब आ जा ताकि मैं निशानियां दिखा दूं आपको, मेरे पास निशानी का नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, आवाज़ बुलंद सरवार। मैं खुद अपने बंदे को दावत दे रहा हूँ, बुला रहा हूँ। लिहाजा जब खुदा ने कह दिया कि मैं बुला रहा हूँ सुब्हानल्लज़ी असरा, मैंने दावत दिया था, चूचरा खत्म हो गया, अब बहस मुबासा खत्म हो गया कि ये कैसे हो सकता है। और आलम खाम में गए थे, रसूलुल्लाह का जिस्म यहीं पर था, और वो तो आलम रूहानियत में गए थे। हमारे पास ये है कि नई जिस्म के साथ गए। एक तो सबसे पहले कि अल्लाह ताला ने बुलाया, तो अल्लाह ताला के ऊपर इतराज हो जाएगा, जब बुलाया है तो मुकम्मल तौर पर बुलाया। फिर दूसरे के बेआते ही फरमाया है, अब तो उसे कहा जाता है कि जो मुकम्मल पूरे जिस्म के साथ जाए, न कि उसकी रूह, यानी अरबी इस्तिलाह में अब दूसरी वक्त कहा जाएगा। और तीसरी बात ये कि अल्लाह ताला ने एक जुमले का विधान फरमा करके कयामत तक के लिए सारे बातिल अकीदों को फासिद कर दिया और बेकार कर दिया कि जब अल्लाह का हबीब वहां तक पहुंच गया जहां किसी की रसाई नहीं है, तो एक मरतबा इशारतमंद ठहर गए, हुक्म होता है ऐ मेरे हबीब और आ जाओ करीब, ऐ मेरे हबीब और आ जाओ। उसके बाद ये फरमाया कि ऐ मेरे हबीब नालैन के साथ आ जाओ, जूतियों के साथ आ जाओ। ये जूतियों के साथ बुलाना बताता है कि रूह जूती नहीं पहनती है, जिस्म जूती पहनती है। मेरा हबीब जूती के साथ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये जो इतनी सुराहत रही है, इतनी तेजी के साथ गए कि बाकायदा हदीस में है कि आप जा करके वहां से चले आए और आपका वजू का पानी खुश्क नहीं हुआ। आप वहां से जा करके चले आए और जंजीरें दर हिलती रही। आप वहां पर जा करके चले आए, बिस्तर आपका गर्म रहा। इतनी भी सुराहत कैसे? देखिए, सुराहत के बारे में अभी दुनिया वहां तक पहुंच नहीं पाई है। इंशाअल्लाह जब और तेजी दुनिया में आएगी तब उसको मेराज समझ में आएगी। जो अभी जो है बहुत इन्होंने निकाला तो बुर्राक निकाला है, बर्क से बुर्राक है। बर्क यानी बिजली की रफ्तार, बुर्राक यानी और तेजी के साथ ज्यादा। रसूलुल्लाह की जहाँ मेराज के बारे में दिखाते हैं एक घोड़ा बना हुआ है, उस पर रसूलुल्लाह बैठे हुए हैं, उसके दो पर निकले हुए हैं और नीचे लिख दिया कि यही बुर्राक आई थी रसूल के सलवात में। अच्छा, ये सब बनाते हैं बाकायदा, घोड़ा भी बनाएंगे, बुर्राक भी बनाएंगे उस पर रसूलुल्लाह को। तो जब अगर रूह गई थी तो रूह के लिए इतना बड़ा घोड़े की जरूरत क्या है? रूह तो बहुत हल्की होती है, उसको बुर्राक पे बिठाने क्या है? सलवात देना और मसला ये ऐसी बात है, घर में फोटो भी लगी हुई है, आप देख लें पता। लेकिन करते साहब लिख देते रूहानी मेराज हुई थी। और अगर रूहानी मेराज नहीं हुई थी तो इतनी जल्दी कैसे जाके चले आए कि वहां से वापस आए तो वजू का पानी भी आपका सूख नहीं पाया, जंजीर दर भी हिलती रही, बिस्तर भी आपका गर्म रहा। और जो चीज जहां पर छोड़ के गए थे ऐसे ही वहां पर वो चीज बरकरार रही। तो मैं उसकी मिसाल देता हूं ताकि हमारे बच्चों के लिए वादे हो जाए। देखिए, रिसालतमंद है क्या? सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि अल्लाह ताला ने रसूल को क्या बना के भेजा है। रसूल को अल्लाह ताला ने जाने कायनात बनाया है, मानिए कायनात बनाया है, रूहे कायनात बनाया है, असले कायनात बनाया है, मुंतबते कायनात बनाया है, अव्वले कायनात बनाया है, आखिर कायनात बनाया है, मंबई कायनात बनाया है, असले कायनात बनाया है, असीले कायनात बनाया है कि आप ही के जरिए से सारी कायनात है।
آپ ہی کو اول بنایا ہے، آپ ہی کو آخر بنایا ہے، آپ ہی کو مبدا بنایا ہے، آپ ہی کو معاد بنایا ہے، آپ ہی پر ابتدا ہے، آپ ہی پر انتہا ہے۔ آپ اصل کائنات ہیں، آپ روح کائنات ہیں۔ چھوٹے بچوں کے میں مثالیں دوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ جائیں اور آنے کے بعد ہر چیز اپنی جگہ پہ اسی طرح سے ملے کہ کوئی چیز ہل رہی ہے تو ہل رہی ہے، کنڈی میں حرکت ہے تو حرکت ہے، اور تمام چیزیں جو جہاں پر تھی اسی طرح سے موجود ہے۔ سلوات دے آواز پہنچ رہی ہوگی ماشاءاللہ، بہت جلدی جلدی چونکہ دوسری مجلسوں میں، تاکہ انشاءاللہ ایسے کئی مجلسیں الحمدللہ بڑے ٹائم سے ہو گئی، ایسے مجلس اپنے اس پر چلے اور دوسرے دن کے لیے پھر رات میں تھوڑا سا آرام کر لے، طاقت مل جائے تاکہ مجالس کا سلسلہ رہے۔ تو یہاں پر میں مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے، کیونکہ سب سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا کہ رسول اصل کائنات ہے، جان کائنات ہے، پوری کائنات کی جان کون ہے؟ رسول ہے۔ پوری کائنات کی اصل کیا ہے؟ رسول ہے۔ اس کی مثال یہاں پر آپ ایک گھڑی لگا دیں اور گھڑی کے اندر بیٹری لگا دیں، اور بیٹری سے جو ہے جب گھڑی کو چلائیں گے تو بڑا کانٹا بھی چلے گا، چھوٹا کانٹا بھی چلے گا، سیکنڈ کا بھی کانٹا چلے گا۔ 12 پر پہنچا، جیسے ہی کانٹا 12 پر پہنچا تھا آپ نے بیٹری نکال لیا، اب بیٹری نکالنے کے بعد جو کانٹا جہاں پر رکا وہیں پر رک گیا، جو 12 پر ہے 12 پر ہے، جو 10 پر ہے 10 پر ہے، جو 8 پر ہے 8 پر ہے۔ آپ نے 1 گھنٹے کے بعد بیٹری میں جو ہے گھڑی میں بیٹری لگا دی تو وہ 12 ہی سے آگے بڑھے گا، 11 سے نہیں بڑھے گا۔ آپ کہیں گے یہ کیا وجہ ہے کہ جہاں سے گھڑی چل رہی تھی وہیں چلنے لگی؟ کہا معلوم نہیں ہے آپ کو، یہ بیٹری جانے کائنات ہے، جب اس میں واپس آ گئی تو گھڑی ایسے ہی چلنے لگی۔ تو رسول اللہ کو جب اللہ نے نکال لیا کائنات سے، پوری دنیا ٹھہر گئی، جب واپس آئے سورج چلنے لگا، چاند چلنے لگا، ستارہ سبحان چلنے اللہ، لگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حرکت ہونے لگی۔ واہ 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 واہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مالک کائنات ہے، وہ کوڑی کا انسان ہے، جب شہر میں آتا ہے جس کو آپ نے ووٹ دلا کے جتایا ہے، کوئی اہمیت نہیں، آپ کا ووٹ ملا تو صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم وہ کیا کیا بن گیا، وزیر اعظم بن گیا۔ اب اگر آپ چوراہے پر نکلیں اور کہیں صاحب یہ آخر تمام چیزیں ٹھہر کیوں گئی ہیں؟ رکشا جہاں پر وہیں پر ہے، گاڑی جہاں کھڑی وہیں پر کھڑی ہے، جو گاڑی بڑی ہے وہیں پر کھڑی ہے، چھوٹی گاڑی سارے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں کہ 10-12 منٹ تک قافلہ نکلنے والا ہے۔ کس کا نکل رہا ہے؟ وزیر اعظم کا نکل رہا ہے۔ ایک بڑا انسان جس کو آپ نے ووٹ دے کے بنایا، اگر وہ شہر سے نکلے پورا شہر ٹھہر جاتا ہے۔ یہ تو اصل کائنات نکل کے جا رہا ہے، یہ تو روح کائنات نکل کے جا رہا ہے، یہ مانی کائنات ہے۔ افسوس تو اسی بات کا ہے کہ رسول اللہ کی معراج پر شک کر رہے ہیں، حالانکہ باقاعدہ روایت بھی ہے، آیت بھی ہے۔ آیت میں بھی غور کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے اسرا فرمایا کہ میں لے کے جا رہا ہوں۔ رسول اللہ نہیں دعویٰ کرنے کہ میں جا رہا ہوں، اگر رسول دعویٰ کرتے تھوڑا سوچا جا سکتا تھا، یار جیسے میں اگر یہاں پر دعویٰ کر جاؤں کہ ابھی میں مجلس پڑھ رہا ہوں، 1 گھنٹے کے بعد حیدرآباد جانا اور 1 بجے رات میں وہاں پہنچنا ہے، تو آپ شک کر جائیں گے بھائی پڑھتے پڑھتے یہ کیا ہو گیا۔ لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ حکومت نے دعوت دیا ہے، اب حکومت کی ذمہ داری کہ 1 گھنٹے میں ہم کو راکٹ سے لے کے جائے یا جو ہے چھوٹے پلین یا بڑے پلین سے، چونکہ جب حکومت نے کہہ دیا تو فوراً لوگ ہاں حکومت کے پاس اتنا پاور ہوتا ہے کہ وہ اتنی بڑی جو ہے کوئی چیز پھیر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی حکومت پر آپ کا اتنا دعویٰ ہے، وہ قادر مطلق ہے جو کہہ رہا ہے میں اپنے حبیب کو لے کے جا رہا ہوں، اس میں آپ شک کریں ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ کی فصاحت و بلاغت پر لاکھوں سلام۔ کیا فصاحت ہے، کیا بلاغت ہے، اللہ اکبر۔ پہلے تو رسول اللہ کا مقام دکھاتے ہوئے جبرائیل کو ایک جگہ پر روک دیا، جبرائیل ساتھ ساتھ جا رہے تھے، لیکن جیسے سدرہ آیا وہاں پر جبرائیل ٹھہر گئے اور ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرنے لگے حبیب اب آگے آپ چاہیے، یہاں سے ہماری مجال نہیں ہے۔
हम नहीं जा पाएंगे। खुद जुमला भी है, लौ दनौ तो अलमुलतन फाहतरक, तो अगर सरे अंगुश भी मैं आगे बढ़ जाऊं तो मेरे बालों पर जला दिए जाएंगे। ये जिब्राइल कह करके बताना क्या चाह रहे हैं? बताना चाह रहे हैं देखो इतना बड़ा मलक जो सैयदुल मलाइका है, जब वो रसूलुल्लाह की बराबरी नहीं कर सकता तो ये ऊंचे पैजामे वाले को बराबरी कर रहे हैं कि मेरे जैसा रसूल, मेरे जैसा रसूल जैसा मलक वो साथ छोड़ा नहीं, बस हमारी हैसियत नहीं है, हमारी वक़ात नहीं है। हबीब आप ऊपर आप तशरीफ़ ले जाए और इस हालत में आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे मकाम पर अल्लाह ताला का खिताब आया, मैं कहूँगा परवरदिगारा तुझको कहना था कि नालैन के साथ आ जाओ, तो पहले आसमान पर कह देता, दूसरे आसमान पर कह देता, तीसरे आसमान पर कह देता, चौथे आसमान पर कह देता, पांचवें आसमान पर कह देता, छठे आसमान पर कह देता, सातवें आसमान पर कह देता, मलय आला पर कह देता, सिदरतुल मुंतहा पर कह देता, काबा कौसैन पर कह देता, अर्श मुअल्ला पर कह देता। ये आखिरी मंजिल जहाँ मुझसे आगे बढ़ा नहीं जा सकता है, वहाँ पर क्यों कह रहा कि मेरे हबीब नालैन के साथ आ जाओ? नौजवानों के लिए भी जवाब है। आज नौजवान हमारा डर जाता है जब साइंसदान ऐलान करते हैं हमने ये तरक्की कर लिया है, हमने ये तरक्की कर ली। याद रखें अल्लाह ताला ने अपने हबीब की नालैन पाक को वहां तक बुलंद किया कि बुलंद करने के बाद बता दिया कि दुनिया के कितने ही लोग तरक्की पर जाए, चांद सूरज तक चले जाए, हमारे हबीब के नालैन के नीचे रहेंगे। सुभान अल्लाह। इस साल का जो आप लोगों ने करार दिया मिल करके कि आधा घंटा पढ़े, तो इस वक्त लाइट भी इजाजत नहीं दे रही, 32 मिनट हो गया। एक सलवार भेजना मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, लेकिन अब इसकी तरफ से भी इरादा है, माशाल्लाह इसके बाद भी मजालिस है, सिलसिला रहेगा। लिहाजा हर बात पर गौर करना चाहिए, फिक्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने क्यों यहाँ पर ये जुमला रखा है, ये जवाब देने के लिए रखा है। कोई रूहानी मेराज न कहे, बल्कि कहे कि नहीं रसूलुल्लाह जिस्म के साथ गए हैं, इसलिए कि जहाँ पर जिस्म से रूह चली जाती है तो फिर वो रसूल नहीं होता, वो मुर्दा हो जाता है। जहाँ रूह निकली तो आप मुर्दा बनाना चाहते हैं या रसूल बनाना चाहते हैं? अच्छा माशाल्लाह समझदार लोग हैं, एक मिसाल और एक इशारा कर दिया जाए। दलील में किसको लेकर के आए? कहते साहब इसलिए रसूलुल्लाह को जिस्मानी मेराज नहीं हुई, रूहानी मेराज हुई कि एक चहेती मुअज़्ज़मा जो बहुत ज़्यादा रसूलुल्लाह को चाहती थी, उनका नंबर था, रसूलुल्लाह उनके बिस्तर पर थे, लिहाजा जब उनके बिस्तर पर थे उन्होंने खुद गवाही दे दिया। तो इससे बढ़ के दलील क्या है कि मुअज़्ज़मा फरमा रही है, मोहतरमा जिनको उम्मुल मोमिनीन कहा जाता है, वो फरमा रही है कि रसूलुल्लाह का जो जिस्म हमारे पास था, चूँकि हमारी बारी थी, हमारे हुजरे में थे, हमारे पास थे, लिहाजा रूह तो उनकी चली गई लेकिन जिस्म हमारे पास रहा। हम कहेंगे ठीक है आपने ये जुमला कह दिया, इसी कहते दरो पूरा हाफिज़ा नबाशत, झूठ बोलने वाले को हाफिज़ा नहीं रहता है। तो हम ये कहेंगे ये बताओ मुअज़्ज़मा की शादी मदीने में हुई या मक्के में हुई? अब चुप, हमने कहा नहीं बताइए तो, कहा वो तो मदीने में हुई। हमने कहा मेराज कहाँ से हुई? कहा मक्के से हुई। हमने कहा आपने पहले ही पहुंचा दिया मुअज़्ज़मा को मक्के में, पहले ही शादी करा। क्या सुन रहे क्या 3 साल की बच्ची शादी कर सकती है? जब मेराज हुई है उम्मे हानी के घर से, मक्के से हुई है और शादी हो रही है मदीने में, और बहुत ज़्यादा फर्क है। यानी अपनी बात मनवाने के लिए मौलिक क्या क्या नहीं कह जाता, लेकिन ये नहीं जानता कि बाद में बरसी करने वाले पैदा होंगे, तहकीक करने वाले पैदा होंगे। रसूलुल्लाह की फजीलत पर तो हर्फ नहीं आएगा, लेकिन जो मिटाना चाहता है उसकी असल को बताया जाएगा, उसकी नस्ल को बताया जाएगा, उसकी हकीकत को बताया जाएगा कि रसूल का मुकाबला न करना। चलो आपको अल्लाह ताला ने जो दे दिया है दर्जा, वो क़यामत तक रखने वाला है। जो फज़ाइल इनायत कर दिए हैं
ऐसी फजीलतों को उजागर करने के लिए, जैसा कि दिन की मजलिस में अर्ज किया कि यकीनन अगर फर्श आला ना होता न जाने कितनी बातों को मिटा दिया जाता, हमको पता नहीं चलता। ये तो मौला हुसैन की मजलिस के बहाने से पर्दे उठाए जा रहे हैं, हकीकतें उठाई जा रही हैं, वरना किताबों में जाने क्या क्या लिख मारा है। हर साल बरसी होती है, हर साल तहकीक की जाती है, मजलिसों के बहाने से बताया जाता है रसूल के फ़ज़ाइल क्या हैं, अली के फ़ज़ाइल क्या है। और यहाँ पर अली और रसूल के फ़ज़ाइल क्यों न बयान किए जाए जब हम इनके असहाब को इतना मानते हैं। और ये अर्ज आज असहाब का दिन है, उन्हीं का जो है तज़किरा हो रहा है सारी कायनात में। तो एक बात की तरफ इशारा कर दे कि अगर असहाब अच्छे हो तो उनका भी तज़किरा किया जाता है। और हम तो कहते हैं करबला में ऐसे हुसैन के असहाब मिले थे कि देखने में 72 नज़र आ रहे थे, लेकिन सब अपनी जगह पर हुसैन नज़र आ रहे थे। बुरैर भी हुसैन समझ में आ रहे थे, ज़ुहैर भी हुसैन, हाँ हाँ हदीदो। ऐसे ऐसे सहाबा, ऐसे ऐसे सहाबी हुसैन के थे कि एक सहाबी को एहसास हो गया रात का वक्त है, वो टहल रहा है। जैसे ही खैमे के बाहर टहलना था, बेटे ने पूछ लिया कि बाबा जान, आपसे बढ़ कर के किसी की ताकत में नहीं समझता था, आपके पास तो बड़ी कुव्वत पाई जाती है, बड़ी ताकत पाई जाती है, आप इस तरह से टहल क्यों रहे हैं, आपके बदन में राशा क्यों है। एक मरतबा का बेटा जरा खैमे हुसैनी की तरफ तो आप जो है कान लगा करके सुनो। अरे बच्चे ने जो गौर से सुना तो एक ही आवाज़ आ रही थी, अलाताश अलाताश। हाय प्यासा, हाँ चार मुहर्रम भी है ना, आज के दिन खैमे हटाए गए थे। अल्लाह अकबर, कितने बच्चे प्यासे हैं, हुसैन के अतफाल प्यासे, अतबाले हुसैन ही। लिहाजा बेटे ने पूछ लिया कि बाबा जान, अगर आपको ये महसूस हो रहा है तो क्या करना चाहते हैं। कहा बेटा वक्त आ गया है, मैं अपने आप को जन्नत और जहन्नुम के दरमियान में देख रहा हूँ। इधर यजीद की तरफ जहन्नुम है, हुसैन की तरफ जन्नत है। कहा बाबा जब इतना समझ में आ गया तो क्यों नहीं चलते मौला हुसैन की तरफ। कहा नहीं ऐसे नहीं चलूँगा, मेरे हाथों को बांध दो जैसे एक मुजरी में जाता है, सर झुका करके हुसैन के कदम बजा के गिर जाऊंगा। और देखो बताए जाना जो जो हालात वाक़े हो, हाथ बांध लिया है, चेहरे पर रुमाल बांधे हुए हैं। एक मरतबा थोड़ा सा आगे बढ़ा था कि बेटे ने कहा अल्लाह अकबर, उन्होंने कहा क्यों अल्लाह अकबर। कहा अली अकबर इस्तेक़बाल के लिए आ रहे हैं। फिर बेटे ने कहा अल्लाह अकबर। कहा अब क्यों कहा अल्लाह अकबर। कहा अब्बास अपनी जगह से खड़े होकर के आ रहे मेरे इस्तेक़बाल में। एक मरतबा बेटे ने जोर से कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहा दो मरतबा क्यों कह दिया। कहा मौला हुसैन कुर्सी से खड़े हो गए। अरे हुर ने अपने आप को कदमों पर गिराया, हुसैन ने सीने से लगाया, फरमाया अंता हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरा। अरे हुर तू दुनिया में भी आज़ाद है, आखिरत में भी आज़ाद है। तेरी माँ ने कितना प्यारा नाम